수직은 영어에 왜나? 영어에 뭐야? অন্যান্য কাছে খুলে দেয় মহিলা তো বাচ্চা রান্না করতেছে রান্নাই করতেছে কিন্তু জানেও না যে এগুলো কি হইতেছে তার কাছে ওই পার্টি তো এই মহিলাদেরকে সবাই হাত টান দিল কেউ তো এখন আমাদের অলরেডি টুকটা প্রায় প্রায় এটা খারাপ অবস্থা কোনো কিছু আমরা এখন আমরা দেওয়ার পরে আমাদের কি হয়েছে এর মধ্যে আরেকটা বিশেষ খুব একটা ঘটনা মহিলাকে কীভাবে তারা মলেস্টেশন প্রায় সবাই হাত দিয়ে মহিলা যারাই করছে বসে আমাদের মন্ত্রী অফিসের প্রেসরে যা ঘটনা হচ্ছে Dini जों फाइखान बाय गाव जागावनि नगरक सबाय जागाव हायकबा ननो रमफेर समिर खालायोमोन आंबो बुजर तेकुबो ni tini boro bo ti pramo thani boro ro phai si nogo boro patu pi simi sebali asi nogro gom har ka hadoro bai ko gei marbelo bai ko gei koi nogro sabalai kalang thang bai ka ei dogarok sabai ka tai ani logi no boro tu gei mayang gei anu boro ko gro singi ne rong fere sokre khai an salano jodi ma ka boro tang khai kalang kama bo tang sai meya এবার নিকো আনি নগরক সবাই কালাং বাইখা পাতি পিসো বসে বড় পাতি পিসিমি খাইকে কোনংলা খামু দেশি নগরগো ফাই আম হাইকে খাইমানি বেলাই নসায়া বরক তো থানজা থানজা হানাই দङ আমসে বরক থানজানি অম হাইকে দা থানজানি নাই মসিনি নগরক সবাই কালাং থাंबाय কে হি দগারক নাই দি আনি লগিরক মানজা খাইকে তাং খাইকে মবো তো ছাইমেয়া তখন বড় আনো সিগ্রি সকর খাইনাই আন চালানো রগ খোস খাই আনো আমকে रंफेर सबर खान्यार नाय थांगाता आचा नों जे बर' जे अरक खायमानि कयता जरा खायगोन आमा हायजे गथ नंग माने बर' खायमानि आं तो टाइम मासे तो सायमालिया आं गो आने सदगत ने बर' खर बोसोर ना एकता देरता हेरक बर' खर बोसोर खरक बोसोर रक आंखाना बां आं खिने नंग नाय 40 50 जना हायरक आचा रा सिनि केमनाय फेनो आं सितो सिनो मखांनुके सिनो हायपन बुमुरक मायाता मोखांनुके तो सिनो हायपन बर' जों हायके अम हायके नगरक खायै नगरक सबाय माने अब बेरान जाया आचा के बर' माने पार्ट अफिस सबाय माने परे आबुदा सबायनि नगरा सबाय बर' पार्टी पिसो फायगा पार्टी पिसो फायनाय आरो बर' रक माय आंनि दासि नग फाय अम हायके खायबिगत सायमिया बर' आरो सगां खायगा हांके आरो परे चिनि नग फायसन चिनि नगरक सबाय फायगा नगरक दिनक सप्लाय खालामबायखा आचा ता ताम फुनो गरे किसा ब सबायखा एगोर दगा ओ बर' खितार माने वर आं गवार तो खितार होबायखा Doro doga wo oro doga nangis sebaiknya jaro tin oro sebaiknya nukung mo jaga wo ke bombai giro ko kisah bari nang kayang saja bos saja omo to na acha omro bebek no sung gobai mani omro goro jotun sebelah kalang bai mani mama ye caka bai ko gai bado omo marbel bai ko gai acha ge nang mana apro nong no ko jona bro to mani sin nogo angani serai besin kanen tong mani hingke ang kiri oi nai omo mani borok phai omo khaigata nogrok sabai kalang thangbai ke acha tam tam no no puno dehero gora bukhan to sokra sabra borok ano deharogot norom fere sokre khaiga oro nogo habai ano mane an logi no mai eru tugi mai angai nai erpore borok ongkhri thangka ai borok ni yago mane roga korogo tongbayu silero to mayo na acha borok khaimane ke 50 jon sakawan thana 50 जना हाय आं तो आसो नु yang तो नगो तंग तंग माने सिबा अलो आं नु खाना हनाय माने नु खाता बरक थांबा थांफ्रो नाय रोंनाय माने नु खाता अच्छा अच्छा निनि सिनुमो आनि सिनुमो गे अञ्जलि जमातिया ঠিক আছে নানাই হামকে খেনে নানাই আং এর আগে মন কি বাত অনুষ্ঠান ফাইপুরা আমার বড় ভাই কক্সাকা বিজেপি ফাইমানি পরে ওরা যেভাবে একে একে স্কিম নি মাধ্যমে লামা কলমা দুই হর বিভিন্ন ভাবে দিত ও যে এলাকাও আও বানাইনাই ক তো ও এলাকানি যারা শান্তি প্রিয় যারা শান্তম গোজাং তংনাই রনা কয়না মুসুঙ্গো আম হাই বুলাই তকলায় আনি বিজেপি তো जों কোনোদিন বিশ্বাস খাইয়া যে আম হাই বুলাই তকলায় তা থানতো তবে বিজেপি বিশ্বনি একদম কতর পাতি আব সিনি মন্ত্রী সাকা তো কয়দিন বুঝার নাইবা
তো কাজে অমো जोंनाया বুলাই তকলাইনি পরিবেশ जोंनाया তো অমো হাইতাই তাকাইতো এবং যারা যারা ইয়ে পুলিশ আবনাখা নাইখা যত কিছু তো কাজে আবো আগামী দিন আর দ্বিতীয়বার টাউন থো এলাকাও মোজोंनाय और पार्टी पिसनि जे अवस्था नायमानि परे একটা কক সানানো চলবো जों गणतंत्र बा डेमोक्रेसी अशासन व्यवस्था तो डेमोक्रेसी नि मेन কক हिंगे जों जेकुनो राजनीतिक दल खाइमान এবং আর রাজনৈতিক দলের আদর্শ নীতি ন বড় বেরতলা নিমান এবং ডেমোক্রেসি ও পাবলিক নয় আগতি जों শাসন খাই কিন্তু আমার ডেমোক্রেসি নি ঠিক উল্টো দিক রাজতন্ত্র ফানো হাইনি তো গণতন্ত্র কেমন বই তগই এর মধ্যে যারা তিপ্রাসা এবং থানসানি কক্সব আমার হেগলাই সিরি সোসাইটি এই যে তিপ্রাসা সোসাইটি কোনোভাবে থানসা একতা जों তুইবে और चिनी माननीय मंत्री साका जे मुखुक अंजलि ब माइसंगि तंगमान जराव बन थंगे पर आक्रमण खलाया ओ कक न सानानि बेलाय लासु कैमरा बुसागांको जे चिनी तिप्रासार जरा जातिनि बागै थानसा तिप्रासा बारे बारे स्लोगान दिउ बर तिनि अमहाय चिनी बुखुकनि साकाव अमहाय माने रैप खैनानि अटेम्प बर थांगै आरो नक आक्रमण खलाया এবং বেলাই লাসিবা সিনসাক মাস খানেক আগে ও এলাকাও ন তাকারজলা জম্পুই জেলা এলাকাও ন চিনি একটা প্রোগ্রাম সিএম নি প্রোগ্রাম তো মানে আফুর 80 বছরনি বয়স্ক বুড়ি রমনা গোবর বুখা তখা তো এই যে যেভাবে ওরা চলে তো ওরা চিনি অরনি যে প্রতিনিধির আঙ্গু নানা মুসুনিয়া চিনি টপ লিডার হওয়া জায়গানি অথচ অ এলাকাও যদি চিনি তিপ্রাসা বুড়ি যদি অমাহাই রমপ্রেজাগরা নাইও বড় নগ থাকে অ্যাটাক লাইও বিনি নপুরা ইট ককমানি শেষ খাইনিখা তো গরিব বড় এবং চিনি যে পার্টি পিস অম চিনি মুখ্যমন্ত্রী বেশি দিন নুঙিয়াখো অর উদ্বোধন খাই থাকমানি একটা ন্যাশনাল পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বড় যেভাবে বড় ওরা শিশিকা লাথিরিকা অনেক কিছু খাই থাকা এবং প্রদেশ প্রেসিডেন্ট ব একজন এমপি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটলিস্ট আ জায়গা তো সম্মান নিরানা তো যে চিনি মন্ত্রী সামানি যে আসলে অমহাই বই তো গই কোনো দল গণতন্ত্র দিকে মিয়া পাবলিক বুঝি তো খা বড় তামো সাকা যে जों তিপ্রাসার অনেক কিছু খাইনো তো সাকা কিন্তু তামখা আস্তে আস্তে পাবলিক কিন্তু বড়বাই কজাল থাকি তো খা আমনি বাগে হয়তো বড় তাম দিশে হারা তো বই তোকে বড় সিগ্রি নানা নাইও আবো সম্ভবিয়া তো কাজে আং সানা মুচুঙ্গ মিডিয়াनि মাধ্যমে বুলাই তকলাই আবো কোনোভাবে সমাধানিয়া शांतिपूर्ण। आज बहुत ही दुखद विषय है। कल तकरजला विधानसभा के अंतर्गत हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसमें हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीएडीसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया और साथ साथ जो हम महाराजा वीर विक्रम को इतना सम्मान करते हैं, उनका फोटो को इतना श्रद्धांजलि देते हैं, उनका फोटो को भी पाव से कुचला गया, तोड़ा गया। और उसके साथ साथ आज जम्पुई जिला में आप देख ही रहा है हमारा जो कार्यालय है ये सिर्फ 1-2 महीना हुआ है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश सभापति जी की उपस्थिति में ये इनॉग्रेट हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं मेरा हाथ में हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव भट्टाचार्य जी का फोटो को भी आज आप देख ही रहे हैं मेरा हाथ में। जो तिप्रामथा का कुछ कैडर ने हमारा पार्टी ऑफिस को तोड़ के हमारा कार्यकर्ता को भी निहाते उनको मारा पीटा है और उसके साथ साथ हमारा जो कार्यालय है उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उसके साथ साथ हम लोग
ये केंद्र की जो जनप्रतिनिधि है, मैं इसको धिक्कार करता हूँ, उसको निंदनीय करता हूँ। बहुत ही ये निंदनीय का विषय है। हम समाज में महिला को इतना सम्मान करते हैं। एक महिला उनके घर में खाना बना रहा है, उस महिला को जाके उनके घर को तोड़ा गया और महिला को मोलेस्टेशन करने की कोशिश की है। ये बहुत, इस पार्टी को मैं प्रतिवाद करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं हम लोग हमारा राज्य के जनजाति कल्याण मंत्रालय का मंत्री जी है विकास देबबर्मा जी, और हमारा पूर्व सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी भी है, मंडल अध्यक्ष जी भी है। मंडल अध्यक्ष का गाड़ी को भी आज पूरा तोड़ दिया गया, हमारा कार्यकर्ता के एक आंख फोड़ दिया गया। तो ये हम इन सब विषय को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट करेंगे। हमारा प्रभारी डॉक्टर राजदीप रायकर जी को भी हम रिपोर्ट करेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। अभी एक टीम हम आया है, तो अभी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। सर 2000 मीडिया जनो और जनो हबाई बेलाय छलमा सिखा काम बेलाय दुखबो नांगौ जोंताबो खायजा जम्पु जिल्ला जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि पार्टी अफिसाव हठात कई फैयो त्रिपुरा मथानि चेरेर भारतीय जनता पार्टी ऑफिस एना बेन्द्र मीडिया पूरा ऑफिस रूम बांगचुर खाया सिनी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा नि फोटो न बहका सिनी प्रदेश सभापति नि फोटो चिरखा आनी लगे तंगो एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा जी सिनी प्रदेश नि जनरल सेक्रेटरी बिपिन देबबर्मा उजन मंडल नि सिनी प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा आनी लगे सब जतन तबयो मते हाय जगन्य जदन केबो जदन पाबिबो जे बीजेपी नो बुखुरबुई तखरुबुई जे दमन खाइमान नै विश्व पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी जदन केबो जदन मने खाइ तंगाय जे बुई तखरुबुई जे बीजेपी पार्टी नो दमन खाइमान नै बोल काम खाइतो आमलंग बिचिं दिसाव बोल काम खाइतो जत बुखरुमनाय जत तखरुमनाय दंसन पदे थांतंगो दंसंनाय आगामी दिनों निश्चिन नंगनाय दंसंनाय बीजेपी नो केबो बुई तगै केबो रोकगै नामया विश्वनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी उस्तिंखल पार्टीया जों सुशासन पार्टी श्रृंखला पार्टी जों किन्तु केबो थदिन मने खायगाय जों प्रथम प्रतिबाद खायनाय प्रतिरोध खायनाय उनि आखाय प्रतिशोध लानाय जों बकर प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध केबो जाखागला नरक जदिन मने खायगाय जे এই যে চিনি জম্পুইজলা টাকার জলাবো बीजेपी नो बुई तगै पार्टी ऑफिस सबायै चिनी बीजेपी नो रुकोगिनार मान केबो रुकोगिनार मैया आगामी दिन तैरि तंगनि आइननि पथे चलिनाय बेलाय ताकसे दुख चिनी पार्टी ऑफिस गानाबो कायसे चिनी बुखोगजो बोरै बाहाय के बनो रंफ्रेना नायखा बाहाय के मुसे निजिबे निजे तिब्रासा बाय तिब्रासा हनो बाहाय के उफुरिनो तिनि रंफ्रेना नाय आनी मसिक प्रश्न नगा हाबै माइनि सौ दङ बोरै आइन केबो होनो जागला जारा मते नोंग्रा काम खायनाय प्रस्तुत तंनि आइन केबो होनो लागला केबो रेहाय माया जारा तिनि मते नोंग्रा में काम खायनाय केबो होनो रेहाय मांगला कोनो जागा रेहाय माया अब आगामी दिन प्रस्तुत हर जगह में बीजेपी एक अपना स्टैंडिंग कर रहा है और संगठन बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ हो रहा है। जिस टाकरजला में कभी संगठन इतना हमारा दुर्बल था, आज उस जगह में हमारा इतना अच्छा संगठन एक अच्छा स्मूथली ग्रोथ होके काम कर रहा है। इसी को देख के वो लोग त्रिपुरा मोथा उनका पैर के नीचे से जमीन खिंचक गया है। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में मोदी जी का और मानिक शाह जी का डेवलपमेंट को देख के इतना लोग आ रहा है हमारे पार्टी में, तो 2026 जो चुनाव आ रहा है उसमें हम लोग 100% जीतेंगे और हम मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में अगले 2026 में एडीसी में सरकार बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो अभी बाकी जो विषय है हम अलायंस रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमारा दिल्ली तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आएंगे, हम लोग एडीसी में आएंगे जरूर। 100% हम सरकार बना रहा है एडीसी में, हम लोग सरकार जरूर आएंगे। ये टाइम का इंतजार है, हाँ, इसीलिए हम लोग डर गया।
जो भी करो कुछ नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। एडीसी में हम लोग बीजेपी आएंगे ही आएंगी, कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये है কেবল হিংসানো ইয়াক রিনা বাগে আবার ইন্দনে পার্টিও ফুরুংজাক একজন ইলেক্টেড পারসন রকম কাকায় একটা ম্যাচুরিটি এডুকেশন মানে বিনি কোয়ালিটি তো নাঙ্গো একটা লিডারশিপ বাহাইকাই নাং একটা লিডারশিপ বাহাইকাই কর্মীরনো থামংনাनै নাং আইডিওলজি ভাবে जों লড়াই খাইনাই আইডিওলজি ভাবে চিন দাবি দাওয়া তঙানো কিন্তু আবাইকা কেমন হিংসানিয় ইয়াক লাইনানি রেপ খাইনাই মানে আবার সমাজ অত্যন্ত আবার কোনো সমাজও পাবনো হয়তো বা গছিন হারিমাইয়া আবার বাগৈ যে কোনো পার্টির বরক অমন পার্টির ঊর্ধ্বে থাঙে নাই আবাহাই যারা সমাজদ্রোহী এবং যারা সমাজনি কালপ্রিট বরণ পার্টিগত নাহায়াকারে সমাজদ্রোহী হিসাবে বরণ जों আইডেন্টিফাই খাইনাই পুলিশ নিয়াগো তিসেরিনো নাঙ্গো যারা তিনি নর নুখানা পার্টি অফিসনি প্রত্যেকটা সিনি লিডারনে ফটোনো সবাইকা দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরক মিয়াব নুখাচন নিউজরनि মাধ্যমে যে টাকার জল এই সিনি খুমলংনি পার্টি অফিস যে জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম जों আজকে সম্মান নিব বিনে হইতে চিন ত্রিপুরানি একটা সুনাম অঙ্গ ও মহারাজানে ফটোনো কাফির গই সবাইনাই ইয়াকুমাই কাখরব লাইনাই ও বড়লগে তিনি মহারাজনি কক সাই সম্মান মহারাজা বীর বিক্রম কক সাই বরক পার্টি খাইতো প্রকৃত যদি মহারাজ বীর বিক্রম যদি সম্মানী কাকাই বড় মিয়া বিনে ফটোনো খুলুমই বরক বেরা খামো বড় নাই নাই দিন ভিডিও বা ফুটেজ যেভাবে মহারাজা বীর বিক্রমের ফটো হাওয়া কলাই যাক বড় কাফি গিয়ে আকনি সবাই কালাং মানে আবো অত্যন্ত খুবই বেদনানায়ক খুব দুঃখজনক একটা চিনি সোসাইটিও যে জায়গা जों বসাবতি রং বা মা ফানো হা নকজন जों যেভাবে সম্মান দিব जों সম্মান বেলাই লাসিমা সিংসা অবাহাই তীব্রমতা পার্টি নামক ও পার্টি যেভাবে অত্যাচার শোষণ এডিসিও একটা গুন্ডা রাজত্ব একটা কায়েম খাইনাই বরকন শোষণ খাইনাই যেভাবে গুন্ডা রাজ খাইনাই আগে जों বিহার খানা মানে ও বিহার একই কায়দা ও এডিসি এলাকাও তিনি যারা শাসক দল দংনাই বরক গুন্ডা রাজ শাসন খাইনাই অমাইকানে বুসা বরিনি রম ফেরনানি কেবন বুসানো বুনানি কেবন গাড়ি বখনানি অবাহাই কালচারও পরিণত অংখা আবন বাগে সমাজনি যত লোক করনাং তিনি কবক নাই এ সব বড় রং নরক সমাজ আইডেন্টিফাই খাইনাই রাজনৈতিকনি বাইরে থাঙै বরनो जों রমনান নাংনাই বন রমইনাই जों পুলিশ নিয়াগো তিসারিনা বাগে आं আপমন জনগণ যারা आं ताक जे फाइ खबर ना माने जे बरन ऊपर रेप खाजन नायखा ओ बरक अलरेडी सिनि जाक ओ पारा एलाकानि नो जम्बैजला एलाकानि बरक पारा खायसन बरन फाइनि ओ जागाव रेप खाजन नायखा कर्मिरनो बुखा आबने पाशापाशि नर नुखना पार्टी अफिस नो जेबाबे टस नस खाइ रेखा आबो अवश्य सिनि प्राइम मिनिस्टार থেকে রমই হোম মিনিস্টার অফিস থেকে রমই সিনি ন্যাশনাল পার্টি তারপরে সিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে রমই পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গা সিনি আবো অলরেডি जों রিপোর্ট হনাই ও রিপোর্টনি আধারে পুলিশ যা যা অ্যাকশন না মানে আবো সহযোগিতা খালাম বাগে आं আপমন জনগণ आं কবক নাই আচ্ছা স্যার পাইথিখौ सोंनांगौ दङ दाबो ट्रिपल इंजिन होनजागै दङ हायदिबा ट्रिपल इंजिनाव तिनि ता अमाखा थांसके তিনটা ट्रिपल इंजिनाव दैसे दाबो खालाय दंलाय हमखो तिनि तामनि बागै अमा के केना मेना ngै गारि रक अमा सिनि तिप्राजों रम फिन समपेर खायना नांगना मो सार कायसा कक दङ जों राज्योआवबो एलायन्स दङ केन्द्र जों दङ जों ताबक सुजरा बीजेपी कुन जागा सायाखौ जों ट्रिपल इंजिन सरकार सायाखौ जों राज्यो से एलायन्स दङ अच्छा सार तिनि तामनुते अमा के ngलायखे তিনি ও জায়গাও যে জম্পইজলা কিছুদিন আগে বাসে বালগিয়া কম পার্টি অফিস তালচিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সভাপতি সিনি ট্রাইবেল মিনিস্টার সহ যে কেতাল পার্টি অফিস যে টাকার জলা মন্ডলের বিশেষণ জম্পইজলা যেহেতু এরিয়া কটর ও বাজারগানাও কাছে পার্টি অফিস কেতাল নুখনা বেশি দিন বালগিয়াখো জাস্ট বরক কোনো রকম নিজেরা মধ্যে মন্ডল নিজে ব্যবস্থাপনায় বরক খাইনাই মন্ডল অফিস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে রমই যে চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনে অফিসিয়ালি মানে রকম মানে আবার হঠাৎ খাই ফাইনাই যেভাবে বড় জায়গা যে চিন আগামী দিনে কর্মসূচি মিটিং মানে প্রোগ্রাম নতেই বড় মিটিং ফাইনাল নাই তো মানে প্রায় চিন অফিস বেড়ার বড় জায়গা মন্ডলে হইতে 20-22 জন বড় আচলাই যান হঠাৎ খাইনাই ত্রিপুরা মথানি যারা লোকাল যারা মাফিয়ান হিনচিনাই বড় সিলাই পাঠামতে গুলতি রক্ত নাই গোলাই রক্ত যেভাবে কক্ষা ও জায়গাও চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্টের গাড়ি নন্দরক নুখানন্দরক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সংগঠনকে গাড়ি নয় একদম তখরবই সবাই নাই যেভাবে রেখা আমার পাশাপাশি চিনি কর্মী খরকসানো লামা কাছুই বাইক নেকার ওই যেভাবে তাও জীবিও একদম সিরিয়াস মকল কাছে আপনি ফাটি থাকা অলরেডি সাইমেই আবো ভবিষ্যৎ তামঙ্গই তারাই ন কিন্তু আমার পাশাপাশি বেলাই লাসিমা সিংসা আছে কাইনাই ও লিডারশিপ যারা ও এলাকানি জনপ্রতিনিধি আছে আনএডুকেটেড বরক All leadership itu bahaya ke korupsi sini parti ni kormi ni berinya hakai rep karina nak kebut ini bini dol ni borok thangai sini kormi ni je berinya thangai nai hanang pinang kayak jar jemne kayak leka
একজন এরনে জনপ্রতিনিধি বিনি লিডারশিপ বাহিকে আবো আয় অঙ্কা হ্যাঁ ব একটা অ্যাসেম্বলি ও সময় তাংজাক বরক ব একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক বিনি লিডারশিপ তিনি মাইকাই ও জায়গানি ও জম্পুজলা এলাকানি ও তাকাজলা এলাকানি বসা বরৈ থেকে রমই বাহিকে সুরক্ষিত দংসিনাই পার্টিনি বরকনো যেভাবে আক্রমণ খাইকা আমার পাশাপাশি বুড়ি বসারানো হাইকে হানাং পিনাং ইয়াক রইনাই যেভাবে অপমানজনক তাছিনি সমাজনো যেভাবে কলঙ্কজনক খাইকা ইমো একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও আং নিন্দাজনক আং যারা ও পার্টিনি যারা টিপ্রা মথানি যারা তিনি অমাইকে তংনাই রনো তিনি বসাবরি রনো হাইকাই চিনি মা ফারনি সমান নং হাইকা ইয়াক রইনাই তিনি অন্তত চিনি সমাজমা একটা কলঙ্ক ইতিহাস সৃষ্টি খাইকা ই ত্রিপুরা মথা পার্টি হ্যাঁ বরক রাজনৈতিক আইডিওলজি লড়াই টঙিমানো আইডিওলজিভাবে जों লড়াই খাইনাই কিন্তু বাহাই খাইনাই একজন কর্মীনো বুখা টকা পার্টি বি সবাইকা একজন जों যে বুড়িরনো সম্মান দিও চিনি মাফা হাইকাই ও বুড়িনো সে তিনি বড় খানাং পিনাং যার যেমন থাকি ইয়াক লাইকা বন রেপ খাইজান নাইকা হ্যাঁ আবো মানে একটা লাসিমা চিংসা আবো आं आबोधरনের মাধ্যমে তিনি আং ও পার্টিনি যারা সুপ্রিম থেকে রময় প্রত্যেকটা আং লিডারনো সোংনাनै মুসুং প্রশ্ন নরনে লিডারশিপ বা নরনে পার্টিও আভাইকে যে ট্রেনিং দিজাক